Evo ovdje. Go, 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 go! Molim! I gledaj, čipi lijevo. Čekaj, čekaj! Stani, Snimpa 12 sati iza zgrade. Ne, ali ne bijamo ništa da. Nisam ne bijamo Boga, te nisam pogodio. Ajde, nećemo tamo u sobi, ono, daj drugi komand. Ajde. Jebi ga, ovaj isto stoji isto, ne mogu. Čuješ? Upozorite ljude na to, da ne bi se desilo propusta kao sad, moderatora nema u zgradi i ne može se dogovoriti ili pogođen, nije pogođen. Sipa, jedek! Ajde daj mene povedi prema skupa, da nismo naći. Ja ću tebe zove da me Dobio! Evo tu dio. Di se može, ali... Ujebote, sunce. Evo počim. Tamo na granici.
Napad jebote. Napad, Joj, zaboravio sam. Ajmo nazad. Čekaj! Stani, ko naši! Gle, ne radi Đure. Pored. Ste vi sad bili ovo?